वेलकम टू यू माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, कहते हैं कभी कभी कहीं किसी जगह की मिट्टी में ये खूबी पैदा हो जाती है कि उसके अंदर से लालू जवाहर पैदा होकर निकलते हैं। पाकिस्तान के पख्तून सूबे की स्वात घाटी ने ऐसे ही एक जवाहर को जन्म दिया जिसे दुनिया ने मलाला यूसुफजई के नाम से जाना। अपने वालिद जियाउद्दीन यूसुफजई की सरपरस्ती में उन्होंने जो इल्म और बुलंद हौसले की तालीम का गौहर हासिल किया, उससे उन्होंने पूरी दुनिया को एक नई सोच दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के साथ ही उन्हें 17 साल की सबसे कम उम्र में अमन के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका था। आज हम उन्हीं के कुछ कोटेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। कोटेशन नंबर 1, वन बुक, वन पेन, वन चाइल्ड एंड वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। आज तक दुनिया में जहां कहीं भी इनकलाब आए हैं, वो सब इल्म सिखाने वालों, सीखने वालों, किताब या कलम की ही बदौलत आए हैं। इल्म की उजाली से दूर बैठा इंसान किसी भी किस्म की तहरीक को चलाने की सलाहियत नहीं रखता। एक बासलाहियत उस्ताद अपनी शागिर्दों की मदद से समाज को एक नई फिक्र दे सकता है। एक उस्ताद किताब और कलम का हथियार लेकर समाज में फैली बुराइयों को दूर कर सकता है। एक कलम और किताब के जरिए एक कामयाब उस्ताद अपने शागिर्दों में नई सोच की रूह फूंक सकता है और एक अच्छी मिशन को कामयाबी के आखिरी पायदान तक ले जा सकता है। सुकरात भले ही जहर देकर मौत की नींद सुला दिया गया, मगर उसकी तहरीक आज भी जिंदा है। कलम या किताब की अहमियत बुलेट से बहुत ज्यादा है। बंदूक से निकली हुई गोली के मुकाबले कलम की नोक से निकली हुई तहरीर ज्यादा ताकत रखती है। इसलिए हमें अपने अंदर किताब या कलम दोस्ती के जुनून को बनाए रखना होगा। किताबों से दोस्ती के हालात का जायजा किताबों से दुनिया के हालात का जायजा लिया जा सकता है। एक अच्छी किताब इंसान की ऐसी दोस्त है जो कभी बेवफाई नहीं करती। अपने कोर्स की किताबों के अलावा दीगर किताबों का शौक आपके अंदर होना बड़ा जरूरी है। तुम्ही में आने वाले कल के एपीजे अब्दुल कलाम, टैगोर या जाकिर हुसैन हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग भी इस दुनिया में तालीम की नई तहरीक चलाकर सर सैयद जैसे इंसानों के ख्वाबों को सच्चा कर सको। वतन अजीज में तालीमी इदारों का जाल फैला सको और मायूस दबे कुचले इंसानों तक रोशनी की मशाल बनकर पहुंच जाओ। कोटेशन नंबर 2, ऑनर योर डॉटर्स, दे आर ऑनरेबल। एक वो जमाना भी था जब अरब के लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। फिर जमाना बदला। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर आया। अल्लाह के पैगाम की रोशनी फैली। उसी रोशनी की बदौलत औरत को उसका सही मकाम हासिल हुआ। औरत के मकाम का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपके दौलत कदे पर तशरीफ लाती तो आप अपनी बेटी के लिए खुद उठकर अपनी चादरें मुबारक बिछाते और खैर व आफियत मालूम करते। हमारे रसूल ने तो हमें बेटी ही क्या, बेटी की औलाद से भी प्यार या मोहब्बत करने की तालीम दी है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो आपका हुस्न सलूक रहा, उससे हमें पता चलता है कि बेटी की औलाद का हम पर क्या हक है। मौजूदा वक्त में जहां दूसरी समाजी बुराइयों का दौर दौरा है, वहीं दहेज जैसी लानत का
وائرس بھی خوب پھیلا ہے، اسی لیے بیٹیاں بوجھ لگنے لگی۔ اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اس لعنت کو دور کرنا ہوگا۔ بیٹیوں کو آنر دینے کا مطلب انہیں دینی اور دنیاوی تعلیم سے سجانا ہوگا۔ کوٹیشن نمبر 3، If you don't focus on the future generation, it means you are destroying your country. آج کے بچے آنے والے کل کے ذمہ دار شہری ہیں۔ اگر ہم آج اپنی اس نسل پر دھیان نہیں دیں گے تو سمجھ لیجئے ہم آنے والے کل میں اپنے دیش کو کچھ نہیں دے سکیں گے۔ کل دنیا کا نظام انہی بچوں کو سنبھالنا ہے، مگر افسوس ہے موجودہ دور کے دنیا کے نظام سنبھالنے والوں پر۔ میں من کی بات سے کام چلانے والوں کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ من کی آنکھ کھولنے پر زور دے رہا ہوں۔ ذرا دنیا کے گلوب پر سرسری نظر ڈالیں۔ نسل پرستی، رنگ بھید، مذہبی تعصب، کنبہ پروری، ایسے ہی وائرس تو اٹیک کر رہے ہیں ہمارے فیوچر جنریشن کے دماغوں پر، اور موجودہ گدی نشین جو اپنے اوپر انسانیت کے جھنڈا بردار ہونے کا لیبل چسپا کیے ہیں، وہی اپنے نجی فائدوں کی خاطر ایسے وائرس کو خوب ہوا دینے میں لگے ہیں۔ یہ سب آنے والی جنریشن کی دماغی صحت کے لیے اچھے اشارے نہیں ہیں۔ کورونا وائرس ساری دنیا میں پھیلا، اس کا کہیں زیادہ اثر ہمارے ملک میں ہوا، بس پھر کیا تھا؟ عوام سے بے رخی کا وائرس کا اٹیک ہمارے یہاں کے حکمرانوں کے دماغوں پر ہوا۔ کورونا کی آڑ پکڑ کر سارے تعلیمی ادارے ایک دم سیلڈ۔ کچھ دنوں کے بعد ہر چیز اپنی جگہ پر آ گئی، مگر ہمارے حکمرانوں کو اگر بیر تھا تو بچوں کی تعلیم سے۔ ابھی تک سارے تعلیمی ادارے ویران، آگے بھی کچھ ذکر خیر نہیں۔ عوام ہیں وہ تو جیسے چادر ہی تان کر سو چکے ہیں۔ جاگے بھی کیسے بیچارے، 2 وقت کی روٹی کی فکر سے آگے سوچنے کا موقع ملے تب نہ۔ کچھ بااثر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آن لائن پڑھائی کہ الادین کے جادوئی چراغ کا جادوئی اثر بس ہونے ہی والا ہے، اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ کوٹیشن نمبر 4، I will get my education if it is in home, school or any places. اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے۔ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگانی ہوگی، تبھی ہم کچھ پا سکتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے یا کامیاب انسان ہوئے ہیں، انہوں نے علم حاصل کرنے کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دی۔ علم کی خاطر دور دراز ملکوں کا سفر کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی انہی کی طرح کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو، اپنی پڑھائی کے دوران ہی نہیں، بعد میں بھی ساری زندگی اپنے اندر اس جنون کو زندہ رکھنا ہے۔ یاد رکھو، علم کی بدولت ہی اچھا دماغ بنتا ہے، جہالت کا پولوشن ختم ہوتا ہے۔ جس قوم کی سوچ اچھی ہوتی ہے صرف وہی ترقی کرتی ہے اور زندہ رہ پاتی ہے، اور زندہ انسان ہی دوسروں کے لیے زندگی کے راستے ہموار کرتے ہیں۔ کوٹیشن نمبر 5، I say I am stronger than fear. جب تک ہماری زندگی میں کوئی ڈر یا چنوتی نہیں آتی، ہم ایک انجانے ڈر یا خوف کی امیجنیشن سے ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ میں اگر ایگزام دوں گا تو پتہ نہیں فیل ہو جاؤں گا، میں اگر سچ بات کہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں اگر بار بار سفر کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، میں اگر کوئی نیا بزنس کروں گا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے، میں ندی میں تیرنا تو جانتا ہوں مگر تیروں گا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔
इसी तरह ना जाने कैसे कैसे ख्यालात हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और हम बिना वजह अनजान डर से डरते रहते हैं। दो बीजों में से एक बीज इसी उम्मीद से अगर वो जमीन के अंदर जाएगा तो कभी जाकर पौधा बन सकता है, जमीन के अंदर जा सकता है, वहां उसे अंकुरीकरण का पौधा का पूरा माहौल मिल सकता है और वो कुछ दिनों में पौधा बन जाता है। जबकि दूसरा बीज इसी शक में रहता है कि अगर वो जमीन में गया तो कहीं गल सड़ न जाए, जमीन पर ही पड़ा रह जाता है। कुछ दिनों के बाद एक मुर्गा वहां आता है और उसे चुग लेता है। हम भी उस दूसरे बीज की तरह जिंदगी में आने वाले हादसों से डरे सहमे रहते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही घूमते रहते हैं। और जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं वही कामयाब हो जाते हैं। जिंदगी में अगर हमें कुछ करना है तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही होगा। दोस्तों, अगर हमारी आज की वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपकी मोहब्बत का इंतज़ार करेंगे।